Ito na guys, babalik na natin yung mga flarings guys. Ito na. Para masubukan na natin kung okay na siya. Ganito lang yung guys. Gradyan nyo lang guys na kuhan. I-exacto. Ayan guys, tumutulog pa guys. Ayan guys, ganun lang yan guys. Tapos, ternilyo na yung guys, kasi may dalawang ternilyo dito sa ilalim guys. Ito po yun. Ayan guys. Ito yung guys, yung kadugtong ng una at saka pangalawa na video ko guys. Yun na lang guys, dalawa na lang. Ito naman guys, yung sa ibabaw. Baliktad ba? Ayan lang guys, ang puti na guys. Baliktad guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Ayan na. Ganun lang guys pagkabit. Ayan. Tapos na guys.